क्वेश्चन हमारे पास है, नजीउल्लाह किन का लक़ब है? नजीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? तो अंबिया किराम और असहाबे किराम के चंद ऐसे अलक़ाबात है को उसको याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था वो रूहुल्लाह, यीशु मसीह भी उसको कहते थे। इस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया, ये वो मैं बता रहा हूँ जो तकरीबन आने के चांसेस होते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम जो कि खतीब थे, खिताबत में महारत रखते थे, तो खतीबुल अंबिया कहते थे। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लक़ब से मशहूर थे। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था ना, ज़ुन्नून और साहिबुल हूद, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ये लाजिम साहिबुल हूद का लफ़ज़ है, ये याद रखें। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे अलक़ाबात से पुकारा जाते थे, जैसे खलीलुल्लाह, बुत शिकन भी कहते थे, जद्दुल अंबिया भी उसको कहते थे, अबुल अंबिया भी कहते थे, इमामुन नास भी उसको कहते हैं। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था उसका ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब भी उसको कहते हैं, ये भी याद रखें। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था सब्बीउल्लाह और अबुल बशर, और इस तरह अबुल बशर सानी जो था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह भी कहते हैं, आदम सानी भी कहते हैं और शेखुल अंबिया भी कहते हैं। तीन अलक़ाबात हैं इसके। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु का जो था जामिउल कुरान थे। और इस तरह हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा, ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवी मुबारक थी, उम्मुल मसाकिन। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। बाबुल इल्म किसको कहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। इस तरह सैफुल्लाह जो है ना, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब था। और कभी कभार क्वेश्चन आता है कि सैयदुल कुरा अबी बिन काब को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये भी अहम क्वेश्चन है। और गसीलुल मलाइका, मलाइका ने जिसको गुस्ल दिया है, ये भी पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं। और सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं, आप उनको याद रखिए। मेरे चैनल पर इसके एक वीडियो भी पड़ी है, अंबिया किराम के अलक़ाबात इस नाम से। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, लात और मनात नामी बुत, ये मक्का में पड़े थे। मक्का में टोटल 360 बुत थे, उसमें ये भी था। और आगे क्वेश्चन है कुरान पाक में यौमुल हक पता है मक्का को, पता मक्का जो 8 हिजरी में हुआ था, उसको कहते हैं। और फिर आगे सबसे पहले हिजरत करने वाले नबी कौन थे? ये इनकी अहम सवाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। और सैयदुश शुहदा, ये देखिए, ये भी अभी आपको मैंने बता दिया, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं दोस्तों पता है? जब जंग उहुद में 70 असहाबा किराम शहीद हुए थे, तो इस अमीर हमज़ा चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा मुबारक थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई भी थे, बहुत चाहते थे, तो हर सहाबी का जनाजा इसके साथ रख कर अदा किया जाता था। तो क्या फरमाते हैं कि इस अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की जनाजा 70 दफा अदा की गई है। इस तरह कुछ रिवायत है, थोड़ा सा कंफर्म कर लें। आगे देखिए, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? इस तरह ये, और रिज़्क़ पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम, अक्सर वो क्वेश्चन आता है। बारिश पर जाने वाले जो ना हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, और वही लाने के फरिश्ते का नाम जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और इस तरह वो सूर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम भी याद रखें। आगे जो क्वेश्चन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के अखलाक के बारे में कुरान शरीफ में क्या कहा है? खुल्कुल अजीम। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना कब पहुंचे, यानी कब हिजरत की थी? 622 में। मदीना पहुंचने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम फरमाया था? हज़रत अबू अयूब अंसारी, जिसको मेज़बानी नबी कहते हैं। और 7 महीने तक इसके घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे थे। ज़कात खर्च नहीं कर सकते, मसाजिद पर आप ज़कात खर्च नहीं कर सकते। इमाम शाफी कब पैदा हुए थे? ये भी आम क्वेश्चन है। 150 हिजरी में। और इमाम शाफी का विसाल जो है वो 204 हिजरी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि इमाम शाफी किन के शागिर्द थे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और गौतम बुद्ध की तौहीद पर किताब का क्या नाम है? सिरात मुस्तकीम। आगे जो क्वेश्चन है, इंजील की जुबान कौन सी है? यानी इंजील किस जुबान में थी? इब्रानी जुबान में थी। और आगे किताबुल असार के मुसन्निफ, ये भी अहम क्वेश्चन है, इमाम अबू हनीफा। हज कब फर्ज हुआ था? 9 हिजरी में। और 9 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर करके हज पर भेजा था, खुद नहीं गए थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद 10 हिजरी में आखिर एक ही हज किया था। हज की नियत किस जगह से? मीकात टोटल 7 या 5 मीकात है। हमारा मीकात जो है पाकिस्तान में यलमलम वहाँ है।
اور آگے دیکھیے صحیح بخاری کا زمانہ تدوین 194 سے 256 ہجری ہے. شرح فتح الباری کے مصنف کون ہے؟ ابو الفضل احمد بن علی ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی دوستو؟ زکوٰۃ 3 ہجری میں فرض تھی. اور اس طرح اونٹوں کا نصاب جو ہے نا، اونٹوں کا زکوٰۃ کا نصاب 5 ہے. گائے اور بھینسوں کا نصاب جو ہے یہ 30 ہے. اور یہاں نیچے لکھا ہے کہ بکریوں کے متعلق نصاب کتنا ہے. یہاں پر 100 لکھا ہے لیکن یہ 100 نہیں ہے دوستو. یہ کچھ اس طرح ہے کہ بیل بکریوں میں جو نصاب ہے نا، یہ بھی ایسا ہے کہ جب بکرے، اس میں بکری، بیڑ، دمبا یہ تمام آ جاتے ہیں. ان کی تعداد جب 40 تک پہنچ جائے تو 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری واجب ہو جاتی ہے. اور پھر اس طرح 120 سے 200 تک 2 بکریاں دینے پڑتی ہیں. 120 سے 200 تک، اور 201 سے 300 تک اگر ہو جائیں تو پھر 3 بکریاں دینا ہے. اگر 300 سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 میں 1 بکری دینا. یہاں سب اس لیے لکھا ہوا ہے. اس کوشچن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں میرے خیال میں بکریوں کا متعلق نصاب 40 بننا چاہیے، کیونکہ پہلی دفعہ 40 کو پہنچ جائے تو پھر 1 بکری دینا، بیڑ بکری دینا واجب ہو جاتا ہے. اور 120 تک یہ 1 ہے. 120 سے اوپر ہو جائے، 200 تک پہنچ جائے تو پھر 2 بکریاں دینا پڑتی ہے. 201 سے 300 تک پہنچ جائے تو 3. اگر 300 سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 میں سے 1 بکری واجب دینا. اگر 40 سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو اس کوشچن کو تھوڑا سا آپ نے کنفرم کرنا ہے. یہ 100 لکھا ہوا ہے، یہ میرے مطابق صحیح نہیں ہے. آگے دیکھیں دوستوں، کوشچن جو جس حدیث میں راوی آخر تک ہو اور مسلسل روایت اور سلسلہ روایت منقطع نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں انتہائی اہم، متصل اور مرسل، یہ دو کوشچن انتہائی اہم ہیں. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں راوی درمیان میں نہ ہو؟ تو مرسل کہتے ہیں اور اس کو متصل. حدیث پر امام مالک کی کتاب کون سی ہے؟ الموطا. یہ کتاب یہ بھی انتہائی اہم ہے. کبھی کبھار اس کے مصنف کا پوچھا جاتا ہے. سنن نسائی کس نے لکھی ہے؟ امام ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور اس طرح تیمم کا حکم کب نازل ہوا تھا؟ انتہائی اہم کوشچن ہے، 4 ہجری کو. اور آگے کعبہ میں پہلی اذان کب ہوئی تھی؟ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر. اور اذان کب، پہلی دفعہ اذان کب شروع ہوئی تھی؟ تو یہ ہجرت کے بعد 1 ہجری میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال. یہ تو ایزی کوشچن ہے. مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے پہلے قائم مقام کون تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن پاک کا پہلا ترجمہ یہ لاطینی زبان میں 1143 میں ہوا تھا. اور آگے اسی کا یہی کوشچن ہے، لاطینی زبان. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کوشچن. دیکھیں دوستو، آگے جو کوشچن ہے کہ یہ کوشچن دیکھیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث کس سے روایت ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آگے چند کوشچن جو ہے یہ صرف سعودی عرب کا دارالخلافہ جو ہے ریاض ہے، عمان کا مسقط ہے، مصر کا قاہرہ ہے، اور یمن کا صنعاء ہے، عراق کا بغداد ہے، ایران کا تہران ہے. اور آگے پھر کوشچن ہے کہ نہر سویس کہاں پر ہے؟ تو یہ مصر میں ہے. یہ کوشچن تو مطالعہ پاکستان کے لگ رہے ہیں، اس طرح کے کوشچن. آگے دیکھیں، یہ کوشچن انتہائی اہم ہے. جمیع القرآن کس کا لقب ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو، اس وقت کے تمام فرقوں کو ایک ہی قرآن پر اکٹھا یعنی جمع کیا تھا. یعنی اس وقت مختلف قرآن جو لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف تھا. تو اس میں اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی پر سب کو جمع کیا تھا. واقعہ معراج جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے 2 صورتوں میں ہے. یہ تھی اہم کوشچن ہے. ایک سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے اور دوسرا سورہ نجم میں ہے. زکوٰۃ لینا کس کے لیے جائز نہیں؟ بنو ہاشم کے لیے. اور یوم النہر قربانی والے دن، یہ کوشچن پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. بکہ کس کا نام ہے؟ بکہ کا نام کس شہر؟ مکہ کے شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فطرۃ الوحی کے متعلق، یہ فطرۃ الوحی جب وحی کے پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ تھا 6 مہینے کا تقریباً، اس کو کہتے ہیں وحی کا وقفہ، وحی میں وقفہ. یہ انتہائی اہم کوشچن ہے. پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ محرم ہے. اور آگے لکھا ہے کہ الشہر حرم، یعنی وہ مہینے، حرمت کے مہینوں کی تعداد 4 ہے. اور وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب ہے،
محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ مصارف زکوٰۃ جو کہ سورہ توبہ میں موجود لکھے گئے ہیں وہ ہے 8 ہے، اور سورہ حج 10 رکوع اور کتنے آیات پر مشتمل ہے؟ 78 آیات ہیں ان کے۔ اور یہ کوشچن ایسا ہے کہ بدھ مت کے مذہبی کتاب کی نشاندہی کرے، یہ یہاں لکھا ہے، یہ تمام یہ کوشچن اس کو چھوڑ دو۔ عزا کس کا نام تھا؟ عزا قریش کے خاص دیوی کا نام تھا۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ جو ہے سورہ عمران لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، یہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہے اور 40 رکوع ہیں۔ یہاں پر غلطی لگی ہے۔ آگے کوشچن ہے کہ حد قذف کیا ہے؟ حد قذف اس کے سزا جو ہے 80 گوڑے ہے، اور اس کا مطلب کسی پر زنا کا الزام لگائے اور ثابت نہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء۔ یہ دیکھیں پہلے میں بتا چکا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اور یہ کوشچن یہ صاحب السر، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار۔ یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے، 3 طریقوں سے آ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار کس صحابی کو کہتے ہیں؟ 1 صاحب السر کس کا لقب ہے؟ 2 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ تو یہ تینوں ہے، یاد رکھیں۔ اور رجب اسلامی مہینے کا یہ کوشچن کافی ریپیٹڈ ہے، 7واں مہینہ ہے۔ کتاب الام، یہ کوشچن بھی میں دیکھ چکا ہوں 2-4 پیپر میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ چاندنی پر زکوٰۃ کا نصاب 52 تولے ہے۔ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل تھا؟ 23 سال میں راؤنڈ کر لے یا 23.5 سال لکھا ہے۔ پتہ مکہ جو ہے 8 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے احادیث روایت کی ہے؟ 539۔ ایک کوشچن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان اس کا واقعہ نا، وہ اس کی سسٹر وہ تلاوت کر رہی تھی وہاں پر، تو وہ کہتے کس سورہ کی تلاوت سن کر متاثر ہوتا؟ تو سورہ طٰہٰ، یہ یاد رکھنا ہے دوستوں۔ آگے کوشچن ہے سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام، اور OIC کا قیام 69 میں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ اہم کوشچن ہے۔ اور سورت کے معنی بلندی ہے۔ تو یہ تو دوستوں آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔